Okay, magandang buhay sa ating mga ka-okay lang yan. For this video, we are going to show how to party patu. Integor di pakita ti posiso no kasano ti panagparty ti pato. Tata. Okay, kasjay gaputag sa patata ket mapantiyo pa ag exercise. Okay. Okay. Pull up, nag-pull up na kanungot for exercise, morning exercise. O, data ni Alin, turugi Alin Idol. Usa. Awan. What is mo? May ko na si Kapos Winnie. Bus. And testing nan. Ags. 1. 99. 100. Ayo. 100. Okay, kasjay karon nalpas ti pull up yung mga kasama natin. Tatamanan mapantiyo jay barbell. Kat kasjay medyo insurwa na tayo pa in script na tapno mayat kanu jay style ti paboya na. Opo. Sige karot, boss, mapati ti bilin mo. Okay. Oh, ang lakas mo, brother. Oh, 99. 100. Anong ka na di? Oh, kaya hanggang 1K. Oh, 999. 1,000. 1,001. 1,002. Oh, 1,002. Yan, sige man. Tira mo, scripted di man, Deg. Naipos lang kami. So, ako nang scripted. Sige. Itisting mo lang garo. Dahil ako. Oray, nabibigot ka. Itisting mo lata. Why not? Oh, di ba? Okay, kas-checks kung sa tingin mo hindi mo kaya, pero ang utak mo lang pala hindi kaya ng katawan mo, try it, why not, di ba? Di man niya may oray. Bakit na nakot na kaya? Kita tayo dito big ti Bisaya. Bisaya ang damo, Jaime Rodrigo. Oh, kulang kano kulang. Ay, no. Ubor dahil garon na kulang. Burdahit ayun mo. Ano sa baktan? Oo, di. Ano ulay dom ipabawat kung gumay dito sa balbalilingom. Oo. Ita min duwan. Oh, manulay 99. Simpo. Sira ka. Wait, talo ka na. Okay, kasi karon nalpas ti exercise dakat ente karon rugan nga lanjay pato tapartiyan tayo. Kaputa nakakulong ente siripan mo anya ti kadakalan ka na imas nga mapartijay kalakmagan iso ti mayat kaslamat lang ijay tao no nalakmag ka no mayat tanadanom ay stay joke okay kasi karot tinudok na tinupap na tunayab in bakta na siglat idol tayo kot na pap na karod natiliw na nga kasjay intay karod isa ka na jay ingredients tayo jay sukakan asin para kunin natin yung pang pinunog ko naman pinunog. Okay, kasjay karod din sa gana da aminan kat kastoy jay kasama natin ikatana day aday jay bagang nga pasali para walang sagabal para lang sa February 14, di ba? Para walang sagabal ikatin natin yung mga buhok-buhok para ayos bakit kasi yung idol natin hihi. Okay, kasi karon tinera na nagtaran. Wow, nagado tidara na talaga nga first blood. Nagkimas dito nga dinardaraan ton. Okay, kat kasi jay karon naragsakan data sure hits di pa nagtera da. Kat ni nagado tidara nga rin war. Okay, nung kayo ba ay nag-first blood, ganyan ba ang karami ng dadahna ni Rumor sa inyo? Hihi. Okay, joke aside, kasjay. Kat sinirip na pa yun, wada na bati, kasjay, nirotok nan. Natay, kat integarod lamawin. Kan idawis. Okay. Idulin mo dito sarge ta yarami tiyo ti pununog ng madamdama. Okay, kapian tiyo pay. Ay kat kasjay garod intay shoot ijay na pudot nga danom para tumangken ay stay lumaknang. Jay ladok ay stay ladot na tamadaling matanggal kasjay mga idol. Okay lang yan. Hey. Okay, kalpasan na intay mat ilalab. Tama ikat jay na bati nga nga ikat idi na lamaw. Tamayat awan ti mabati nga skin na jay mabati nga ladot-ladot na. Kasi karud tarong mali sarit sit kun tabana ta na imas nga malaukan ti pinunog ay ti ngay utag mayat ulitan nga mailuto tani rombar katay kasjay kas lamabalin samot ton ta nag brown. Okay, next nga sumaranong ti aramiden intay labakan garod nga kasta.
Nag-iimasan. Kasi oray basit ngam na imas ta. Native ko naman. Okay, inikat na nga kasjay. Medyo natangkan basit Okay, kasi karod inti agi sa kanati ingredients na ada kang alaya, sibuyas, bawang. Kasjay pinuon tiyo ta na imas. Opo. Ay no. Agtil-til man lagi tag slice ta nabisindan samet. Takaman i-prepare na kanu isagana na nga aramidin nati dinardaraan data ni idol tayo. Luto na karuchi dinardaraanan kat kasi mo titoy kadwate nga may isa. Nagilasin nga dagos tibagi na tan kanang mamawanan. Deta tibagi di ati na hanga samot niya na ikat jepidis ikat na pay kanong tamayat awan tinapahit kan mayat panag tel mo no madam kan panag sakmol okay. Hintay karod kita di outcome tinuluto da. Finished product of dinardaraan by idol. Adobo. Nautot. Napurot. Ay, na YouTube. Sarap. May las musata. Adobo. Dinakdakan no. Ay, sino pa din? Pinuno. Hinati barudong ta nakaluto dan. Mangan. Mangan tayo Kut kasi na imas ti sakmol. Uri pa to nga nadakkel ti sakmol ti di tata. Kasta launay nga naimas ti sakmol. Ano ti sidaket ay no na mantika. Mayat nga sumurek. Kasta naghirit-hirit ti karon di tati namin 5. Ada pay natenga. Nagimasan ti mangan maturog man. Okay, kat kasjay karod na pasti kakan kat datiyo ti naatasan nga aginaw tagwapo tayo aginaw tayo kasjay tamayata wan ti problema kan naragsak ka ti panagkakadwa. Okay, si tayo ti aginaw ta kasjay ti kastanan no bigat mo ti kadwa tayo. Kita in pundo da amin nanday nangananda agkat Sampo. aginaw